अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजे स्पीक्स और मैं हूं अब्दुल जब्बार। नाज़रीन, पिछले 2 दिनों में काफ़ी नाखुशगवार वाक़यात हुए हैं। सबसे पहले अगर डिस्कस किया जाए तो ललाई शहर में बलूचिस्तान सूबे के एक डिस्ट्रिक्ट है ललाई, वहाँ पे जो है ना बस से 9 मुसाफिरों को उतार कर शनाख्त के बाद वो चढ़ के उधर से एनआईसी देख के फिर उनका ताल्लुक अगर पंजाब से, तो इस तरह 9 बंदों को गाड़ी से उतार कर उनको कहीं वीरान जगह ले गए, तो वहाँ पे उनको टारगेट कर दिया गया, वहाँ पे उनको शहीद कर दिया गया। तो नाजरीन, बस को रुकना 40 से 45 बंदे होते हैं, उनका एनआईसी चेक करना, फिर उनमें से पंजाब से ताल्लुक रखने वालों को बाहर निकालना, फिर उनको टारगेट करना। इसमें कम से कम अगर देखा जाए तो घंटा तो लगेगा, घंटा न सही आधा घंटा तो लगेगा। तो इस दौरान हमारी फोर्सेस कहाँ थी? लोरलाई शहर में कैंट है, उसके अलावा जहाँ ये वाक़या हुआ है मेख्तर कहते हैं इस इलाके को, वहाँ पे ये वाक़या हुआ है। वहाँ तक ये लोरलाई सीने रखनी तक ये सारे यहाँ पे जो है ना एफसी के चेक पोस्टें हैं, और लोरलाई शहर ये इस इलाके से तकरीबन घंटे के फासले पर है। तो वहाँ तक आवाज़ क्यों ना पहुँच सकी, वहाँ तक फोर्सेस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? इसके अलावा जो है ना ये लाइन ऑर्डर की सूरत ख़राब क्यों है? पिछले जो है ना पिछले 4 महीने में इस तरह के 4-5 वाक़यात हुए हैं। तो इन हालात का जिम्मेदार कौन है? ये कब रुकेगा? इसका मतलब है अगर ये 4-5 महीने में इस तरह के वाक़यात हुए हैं, तो इसका मतलब है कि अभी आगे भी इस तरह वाक़यात होने हैं। क्योंकि अगर ये इन्होंने स्टाफ होना था तो स्टाफ पूछ के होते बंद कर दिया होता, अब तक तो ये वाक़यात हो रहे हैं। कराची से जो कोयटा का शहर है उस पे बार बार जो है ना पिछले दिन 2 गाड़ियों को कंटेनर्स को जलाया गया था। ये वाक़यात अभी बलूचिस्तान में आम हो रहे हैं। इनके खिलाफ जो है ना सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, बर वक्त होनी चाहिए, इससे पहले कि वक्त गुजर जाए। और इसके अलावा जो है ना कल एक जो एनपी का रहनुमा था मौलाना खजाना को नामालूम अफराद ने शहीद कर दिया। इस तरह के वाक़यात अब बढ़ रहे हैं, KPK में हो रहे हैं, बलूचिस्तान में हो रहे हैं। हत्ता के जो पंजाब के मुजफ्फरगढ़ का जो तहसील है आलीपुर, वहाँ पे 30 डाकुओं ने असली के जो पे 180 भैंसे वहाँ से चुराई है। तो किधर हमारे पुलिस किधर थी हमारे? हालांकि पंजाब का कहते हैं कि पंजाब के जो है ना पुलिस जो है ना 1 नंबर पे, ये 2 इस तरह की बातें होती रही है। तो ये वाक़या वहाँ पे किस तरह हुआ? चलो, बाकी बलूचिस्तान बड़ा इलाका है और एक आध वाक़या तुरुनुमा हो जाते हैं, नहीं होना चाहिए, लेकिन वो अब जो है ना इनको रुकने के ऊपर सोचना चाहिए कि इसको किस तरह रोका जाए। ये मैं बता रहा हूँ कि पिछले 4-5 महीने में 4-5 वाक़यात इस तरह हुए हैं। और इसके अलावा कराची कोटा का जो शाहरा है वो रूट को तो छोड़ ही दे, वहाँ पे तो आए रोज वो बंदे खड़े होते हैं बेले के, तो बेले के लोग जो है ना इस तरह के वाक़यात कर रहे हैं, तो इनके ऊपर रोकथाम होनी चाहिए। उसके अलावा नाज़रीन, पीटीआई की तहरीक जो है ना जोर शोर में है। पीटीआई की जो यंग लीडरशिप है, जिस तरह इबाद फारूक हो गया, जिस तरह खदीजा शाह हो गया, जिस तरह उसके अलावा जो मैंने नाम लिखे है शायद खट्टक हो गया, सनम जावेद हो गया, ये काफ़ी एक्टिव है और ये हर गली गली में जो है ना लोगों को एक्टिव करने के लिए 5 अगस्त के एहतजाज को एक्टिव करने में मसरूफ है। लेकिन अब तक जो बड़े बड़े नाम है वो नज़र नहीं आ रहे हैं, उनको भी एक्टिव होना चाहिए। 5 अगस्त के लिए जोर शोर से तैयारियां करनी चाहिए, हर गली हर मोहल्ले में जाना चाहिए, ताकि जब 5 अगस्त आ जाए तो काफ़ी सारे लोग एक्टिव हों। उसके अलावा नाज़रीन, जो मरीम नवाज ने इस बयान दिया था एक दिन 24 मई 2025 को,
انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو بھی تحریک میں شامل کریں، کیونکہ جہاد کا آغاز اپنے گھر سے ہونا چاہیے۔ جب وہ پاکستانی نوجوانوں کا آگے لا رہے ہیں تو اپنے بچوں کو بھی سامنے لائیں۔ یہ مریم نواز نے کہا تھا 24 مئی کو۔ لیکن جب اب ان کے بچوں نے کہا ہے کہ ہم نے پاکستان آنا ہے اور تحریک کو جوائن کرنا ہے تو طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہے۔ رانا ثناءاللہ کی طرف سے ان کو کہا گیا کہ ہم ان کو گرفتار کریں گے۔ اس کے علاوہ بہت سارے جو کیا نام ہے اینکرز ہے ٹی وی پہ، وہ ان پہ تبصرے کر رہے ہیں کہ یہ موروثی سیاست ہے جس کا عمران خان نے خلاف ہے۔ حالانکہ وہ یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ جو دو خاندان ہمیں پچھلے 30-40 سال سے ہمارے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں وہ موروثی سیاست نہیں، ان کو کوئی ڈسکس ہی نہیں کر رہا کہ جو ہے نا وہ موروثیت ہے۔ اور یہاں پہ ان کو جب وہ اپنے باپ کو چھڑانے کے لیے کوشش کرنے کے لیے آ رہے ہیں، انہوں نے اعلان کیا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ موروثی سیاست ہے۔ اصل میں وہ دو بچوں سے شاید خوف زدہ ہیں کیونکہ ان کی آواز دنیا میں پہنچ سکتی ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ ان کا جو تعلق ہے وہ رائل فیملی سے ہے، جو ہے نا سنی جاتی ہے ہر جگہ۔ انہوں نے ابھی پلین کیا امریکہ میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو انسانی تنظیم کے جو ادارے ہیں ان سے انہوں نے ملنا ہے، اور انہوں نے عمران خان کے ساتھ جو ناروا سلوک ہو رہی ہے جن میں ان کے مطابق ان کو آگاہ کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے پاکستان آنا ہے۔ ذرائع کے مطابق کہ پاکستانیوں نے یہ بھی پلان کیا اگر ان کی آواز سنی جاتی ہے امریکہ میں تو ان کا جو ہے نا جو پاسپورٹ ہے وہ بلاک کر دے، ان کو پاکستان ہی نہ آنے دے۔ یہ بھی خبریں چل رہی ہیں لیکن یہ قبل از وقت ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین مئی کے مہینے میں پچھلے مئی کے مہینے میں 60,000 جو ہے نا پاکستانی ملک کو چھوڑ کر چلے گئے دوسروں ملکوں میں۔ پچھلے دنوں میڈیا پہ یہ بات چل رہی تھی کافی جوش و جذبے کے ساتھ کہ ملک کے ریمیٹنسز میں جو ہے نا ترسیلات زر جو ہے نا وہ 26% اضافہ ہوا ہے۔ 26% اضافہ کس طرح نہ ہوتا جب سارا ملک ہی باہر جا رہا ہے، جب سارے ملک ہی بندے باہر جا رہے ہیں، جب آپ کا دماغ ہی باہر جا رہا ہے تو آپ کی ریمیٹنسز تو بڑھیں گی۔ ریمیٹنسز کیا ہے کہ جو ہمارے جو پاکستانی باہر جا رہے ہیں پھر وہاں سے جو وہ کمائی کر لیتے ہیں ڈالرز میں وغیرہ میں تو وہ پھر پاکستان بیچتے ہیں نا، تو وہ ان کو ترسیلات زر ریمیٹنسز کہا جاتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں 26% اضافہ ہوا تو بڑے خوش ہیں۔ ناظرین ریمیٹنسز کے بڑھنے سے ڈالر کو استحکام ملتی ہے۔ ڈالر ایک ہی جگہ پہ جو ابھی رکا ہوا ہے 280 پہ رکا ہوا ہے، وہ اسی وجہ سے جتنے ہمارے ریمیٹنسز بڑھیں گے، جتنا ہمارے پاس ڈالر بڑھیں گے اتنا ہی جو ہے نا پیسے کی قدر بڑھے گی اور ڈالر کی قدر میں کمی آئے گی۔ لیکن وہ بات تو ٹھیک ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا جو مغز ہے وہ باہر کیوں جا رہا ہے۔ یہاں پہ ان کے لیے کوئی اپارچونٹی ہے نہیں تو جا رہے ہیں۔ کوئی اس طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی یہاں پہ اپارچونٹی ہو، وہ بندہ ملک سے باہر چلا جائے کمانے کے لیے، اپنی فیملی کو، اپنے رشتہ داروں کو، سب کچھ چھوڑ کے وہ چلے جاتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ وہ اس کو روکیں، اس کے اوپر کام کریں، وہ خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارے ریمیٹنسز بڑھ رہے تو جائے تو جانے دے۔ پچھلے 5 مہینے میں یعنی کہ 2025 میں اب تک تقریباً 3 لاکھ سے زائد بندے ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ تو یہ ریمیٹنسز پہ خوش ہونے کی بات نہیں ہے، یہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے بندوں کو اپنے جو برین جس کو کہتے ہیں برین فلو کو جو ہم روکیں نا، اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا۔ اس کے علاوہ ناظرین جو ہے نا پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے، ڈاکٹر یاسمین، جو اعجاز چودھری ہیں، عمر چیمہ ہے، محمود رشید اور شاہ محمود قریشی کو تقریباً ان سب کو جن میں اب تقریباً 2 سال ہے تو کمپلیٹ ہو چکے ہیں یا کمپلیٹ ہونے والے ہیں، تو ان کو جو ہے نا فری ٹرائل نہیں دیا جا رہا۔ ان کو ابھی تک کوئی سزا ہی نہیں ہوئی ہے، ان کو اس لیے گرفتار کیا ہوا ہے کہ بس ٹرائل پہ ٹرائل چل رہے ہیں۔ اب تک ان کو ضمانت کو موقع ہی نہیں دیا گیا ہے، موقع ہی نہیں دیا جا رہا ہے۔ تو اس کے اوپر ہمارے عدالتوں کا حال آپ لوگوں کو معلوم ہے کس طرح کنٹرول کیے ہوئے ہیں،
और हमारे जज साहिबान जो है ना सैलरी ले रहे हैं, खुश हैं, बस जाए मुल्क में जो चलता रहे चलने दे। उसके अलावा जो है ना ज़राए के मुताबिक के पाकिस्तान के ज़र मुबदला में जो है ना 20 अरब डॉलर से जो है ना तजावुज़ कर गए हैं। जीडीपी जो है ना 20 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गया है। अगर तो ये बात सच है जो कि इस दौर हुकूमत में मीडिया को 100 अरब रुपए जारी हुए हैं, मीडिया को 100 अरब रुपए। पीटीआई के दौर हुकूमत में 3 साल से ज़्यादा का अरसा हुआ है, उसमें 2 अरब 73 करोड़ रुपए जो है ना मीडिया को जारी हुए थे। लेकिन ये जो गवर्नमेंट है अभी इनको तकरीबन अभी कुछ 1.5 साल हो गया है, इन्होंने 100 अरब डॉलर अभी तक मीडिया को जारी किया। ये पाकी वज़ीर इत्तलाआत ने खुद ये बयान दिया है, 100 अरब डॉलर। जब आप मीडिया को 100 अरब डॉलर देंगे तो जो आप मीडिया को कहेंगे वो वही कहेंगे, चाहे वो झूठ हो सच हो। तो आप इस बात पे भी किसी को एतबार नहीं है, मुझे ज़ाती तौर पर खुद तो एतबार नहीं है कि पाकिस्तान का जो जीडीपी है वो जो है ना 20 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गई हो। तो जब आप 100 अरब डॉलर देंगे तो मीडिया तो आपके जेब में होगा, उन साहब ने जो खिलवाना है वो खिलवा लो। उसके अलावा लाहौर में तबाही जो बारिश ने वो तबाही मचा दी हुई है, बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई है। तो लाहौर के सड़कों का बहुत बुरा हाल हुआ है, हर जगह पानी ही पानी खड़े है। जो मरियम नवाज का ये ख्याल है कि हमने लाहौर को तो अपना लिया है, अब चलो पिंडी को अपना लेते हैं। उन्होंने फ्लाई ओवर का इफ्तिताह किया था पिछले दिनों, तो उन्होंने कहा था कि पिंडी के लोग कहते हैं कि जो है ना इतना काम तो कहीं अरसे से नहीं हुआ जितना काम अभी 4-5-6 महीनों में हुआ है। तो वो पिंडी को अपनाने के चक्कर में लाहौर जो है ना डूब गया है पानी से। उसके अलावा नाज़रीन, जो ये हुकूमत का खेल है या इस्टेब्लिशमेंट का साफी खेल है, मुनीब फारूक ने कहा है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की सोच वही है कि जो आज से 1 साल पहले थी। इंतशार के लिए पिंडी इस्लामाबाद आने वालों से इससे भी ज़्यादा सख्ती से निपटा जाएगा, जैसे माजी में निपटा गया। माजी के एहतजाजों में क्या पिटाई बरामद थी। तो मुनीब फारूक का कहने का मकसद ये है कि अगर पिटाई की जो इजलास है वो इस्लामाबाद पहुंचती है तो वो 1 साल पहले जो वाक़यात हुए थे उससे भी ज़्यादा बुरा सलूक हुआ होगा। पिछले साल क्या हुआ था, नवंबर में पीटीआई ने एहतजाज किया था इस्लामाबाद में, तो रात के 9 बजे लाइट ऑफ करके सीधा फायरिंग किया गया था आवाम पे। तो मुनीब फारूक का कहना यह है कि इससे भी ज़्यादा बुरा सलूक होगा अगर तो वो इस्लामाबाद की तरफ रुख करते हैं। ओके नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।